लगी कृष्ण कृष्ण और कृष्ण को लगी राधा राधा। तो राधा कृष्ण का प्रेम कहानी में राधा गीत तो संबंध की तो सुरनी कृष्ण वो अच्छा जगू दुनिया के जति भी इंस्ट्रूमेंट আছে सब ढोल निशान तासार तले दुनिया के जति भी इंस्ट्रूमेंट আছে सब ढोल निशान तासार तले आ दुनिया के जति भी गीत আছে कि सब उमा दादार तले बोल सब एग्रेसिव एचएनएस ट्रेडिंग की আছে
गाओगे? हाँ गुरु। श्री राधा राधा का नाम बहुत जय बोल कोई। तुरके भगी को जाई पर छिकाए हो जाही जीव तुई संग जाऊथिबा तो चलो तोरा देखावे छे और के तार सुदे कान तोर सुबुद्धि बजा तुझे संगीता मुगलती पागल प्रेमी मुइतर पागल तो रखिले मोर चेहरा छोड़ पागल मत एकला करे नहीं छड़ी जीवो जीवते भूगो चंदा नहीं देवो तते भाई थी भाई भागुई पाउनी पागल रे
तो हमरे मिले आज्ञा अब हम विशाल पाली ग्रामर कमिटी आज्ञा माने माँ प्रताप देवी যুবক সংঘ কলা সম্মানে কিছু টাকা পুরস্কার করেছেন বাবু। হ্যাঁ গরিব ভটলি রয়নি এরাশি সাচার্য কলা সম্মানে কিছু টাকা পুরস্কার করেছেন। ভগবান তাঁর সর্বনিষ্ঠ ক্ষমতা গ্রন্থ গ্রন্থ সাগরে একবার তাঁর সর্বক্ষেত্রে উন্নতি গ্রন্থ গ্রন্থ সাগরে একবার ধন জনগণ পরিপূর্ণ গ্রন্থ গ্রন্থ সাগরে একবার আমার দিবাকর ভাই কলা সম্মানে কিছু টাকা পুরস্কার করেছেন। ভগবান আমার সর্বনিষ্ঠ ক্ষমতা গ্রন্থ গ্রন্থ সাগরে একবার আনন্দে একবার আমি শ্রীরাধারণ কହୁছেন বাবুরে কায় বলছো আমার সঙ্গে ফিরে তাতে কেতে বুঝা জীবনকে সন্ধ্যে পকাবো অকাবল সঙ্গে তোর ক্ষীর পানি ঝালে হর মালা মোহ দেখবো তো জীবন যেতে জীবন আমার বিজেপি পার্টির কিছু কার্যকর্তা মানে কলা সম্মানে অনেক টাকা পুরস্কার করেছে। তো তাঙ্কর যে কারণে হওয়া তো সমস্ত কিছু করে বিজেপি পার্টির যে কারণে বাবু जय नरेंद्र मोदी
जगू एक संत जय श्री राम जय श्री राम जय बीजेपी जय बीजेपी जय जय श्री राम जय श्री राम कौन बोले कौन जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री सातत्य जय बीजेपी जय परमपुर गौरी हाँ तो लगी गाना